সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে আপনার সামনে হাজির হলাম। আলহামদুলিল্লাহ, একের পর এক বাংলাদেশ চমক দেখিয়ে যাচ্ছে। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশ ভারতকে নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপ ভারতের জন্য অনেক বড় হুমকি সৃষ্টি করছে। আপনারা জানলে অবাক হবেন, গত 15-20 বছরে যেই বাংলাদেশ ভারতের দাস হিসাবে থাকতো, আজকে ওই বাংলাদেশ ভারতের চোখে চোখ রাঙিয়ে কথা বলছে। আমি কেন গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলছি? সাম্প্রতিক সময় এমন একটি নিউজ প্রকাশ হয়েছে এবং এমন একটি খবর প্রকাশ হচ্ছে যেটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটি অর্জন। বিশেষ করে গত 15 থেকে 20 বছরে বাংলাদেশ যে জিনিসটা করে দেখাতে পারেনি, সেই জিনিসটাই করে দিয়েছে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস স্যার। যে জিনিসটা ভারতের বুকে কাঁপন ধরিয়েছে। বিশেষ করে যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি, বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে এমন একটি পদক্ষেপ নিয়েছে যেটা ভারতের জন্য উদ্বেগজনক। তাদের মিডিয়াগুলো এমনভাবে প্রচার করছে এবং তারা একেবারে বলা যাচ্ছে এক হিসাবে তারা বেদিশা হয়ে গিয়েছে। কেন কথাগুলো বলছি? বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশ একটি সাময়িক চুক্তি করেছে, যেখানে বাংলাদেশ আর্টিলারি সেল, কামানের গোলা এবং 2 টনেরও অধিক বিস্ফোরণ কিনবে। যেই বিষয়টা ইন্ডিয়ার মিডিয়ার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আপনারা হয়তো জানেন না, আরো আগে থেকেই কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন রকমের অস্ত্র কিনে, কিন্তু এত বড় পরিসরে কখনোই কিনা হয়নি। এই জিনিসটা ইন্ডিয়ান বুকে কাঁপন ধরিয়েছে। কি বলার চেষ্টা করছে আজকের এই ইন্ডিয়ান মিডিয়া, চলুন আপনাদেরকে এক নজরে একটু দেখিয়ে আনি। তারা একটা কথা বলতে চাই, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। क्या शाहबाज और यूनिस मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की तैयारी में जुट गए हैं? चिंता इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गोला बारूद के लिए पाकिस्तान से बहुत बड़ी डील की है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश को आरडीएक्स क्यों चाहिए? ढाका की यूनिस सरकार ने हजारों राउंड गोला बारूद क्यों मंगाया है? ये वो सवाल हैं जो इंडियन सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब है। ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक 5 अगस्त की घटना के फौरन बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच बड़ा सौदा हुआ, जहां बांग्लादेश में अनरेस्ट हो रहा था। हिंसा में बांग्लादेशी हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा था। उसी दौरान ढाका ने इस्लामाबाद को बारूद का ऑर्डर दिया। जानकारी के मुताबिक 40,000 राउंड गोला बारूद और 40 टन आरडीएक्स का ऑर्डर दिया गया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने सभी कारखानों को ऑर्डर लिस्ट भेज दी है। हवेलियन, संजवाल और गढ़वाल में बारूद तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इस गोला बारूद का इस्तेमाल तोपों में किया जाना है, जो 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच टारगेट पर फायर कर सकती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में डील की खबर सामने आने के बाद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है।